देखो ଶିଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ଦେଶ ବିଦେଶର 30ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ନମ୍ବର 1 ମେ 13ରେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଜିତ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଆସନ୍ତା ମେ 13 ତାରିଖରେ ହେବ। ଭୋଟ ଗଣତି ମେ 16 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନୀ କହିଛନ୍ତି। ମେ 13ରେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜାରି ହେବ। ଏପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ଦିନ ଥିବାବେଳେ 27ରେ ଯାଞ୍ଚ ଓ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ଏପ୍ରିଲ 29 ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 2 ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସ୍ ସେବା ବାତିଲ କଲେ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବସ୍ ସେବାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ କାଲି ରାଜ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମନାଭ ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ବସ୍ ସେବା ଜାରି ରହିବ। ବସ୍ ଭିତରେ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଠିଆ ହୋଇଯିବେ ନାହିଁ। ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାରିଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଛାଡ଼ି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିପାରିବେ। ଆରଟିଓ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ଚେକିଂ କରିବେ। ଯାତ୍ରୀମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କୋଭିଡ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ଟ୍ରେନରେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ଏଣିକି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତୀୟ ରେଳ ପକ୍ଷରୁ କାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ ବଗି ଭିତରେ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେସନରେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିଲେ 500 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଯାଏଁ ଏହି ନିୟମ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରେଳ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁନୀତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ କୋଭିଡ-19 ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା କୋଭିଡ-19 ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିୟମାବଳୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି କୋଭିଡ-19 ମହାମାରୀ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଭୋଜନ ସେବାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 4 ମୋଦିଙ୍କ କୋଭିଡ ସମୀକ୍ଷା ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କାଲି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶଯ୍ୟା ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ ସମ୍ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋଭିଡ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ରେମଡେସିଭିର ଔଷଧର ଉପଲବ୍ଧତା ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପାଣିପାଗ ସୂଚନା 4 ଦିନରେ ବଢ଼ିବ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପୁଣି 40 ଡିଗ୍ରୀ ଡେଇଁବ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟର ପାରଦ। ଆସନ୍ତା 3ରୁ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ତାପମାତ୍ରା 3ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଗତ 2 ଦିନ ହେଲା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ଥରେ 42 ଛୁଇଁବ। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବାରୁ ତାତି ବଢ଼ିବ। 19-20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 19 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ଆଡ଼କୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ଗଜପତିରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବ। ସେହିପରି 20 ତାରିଖ ଦିନ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 6 କୁମ୍ଭମେଳାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିଲେ 14 ଦିନିଆ ସଙ୍ଗରୋଧ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ହରିଦ୍ୱାର କୁମ୍ଭମେଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଆରଟିପିସିଆର ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ବିମାନ ଅଥବା ଟ୍ରେନରେ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆରଟିପିସିଆର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ କୁମ୍ଭମେଳାରେ ବୁଲିଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ 14 ଦିନିଆ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବାକୁ ଏସ୍ଆରସି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଅଙ୍ଗନୱାଡି ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ନମ୍ବର 7 ଏମ୍ସରେ ବଢ଼ିଲା କୋଭିଡ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେବନି ଓପିଡି। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ଏମ୍ସରେ କୋଭିଡ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଏଠାରେ 26ଟି ଶଯ୍ୟା ଥିବାବେଳେ ଏବେ ତାହା 56କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ କୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଅପରପକ୍ଷେ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୋଭିଡ ଓ ଅଣକୋଭିଡ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାକୁ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଓପିଡି ବନ୍ଦ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜଟିଳ ରୋଗୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବବତ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସେହିପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଟେଲିମେଡିସିନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପ୍କୁ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ।
नंबर 8 पश्चिमबंग में पंचम पर्याय भोट ग्रहण शेष 78.36% मतदान। पश्चिमबंग में पंचम पर्याय भोट ग्रहण शेष होईछि। एही पर्याय प्राय 78.36% मतदान होईछि बोली निर्वाचन आयोग सूत्रରୁ जणा पड़िछि। पंचम पर्याय 45 आसन पर भोट ग्रहण होईथिला। 6टी जिला जयपाईगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, नदिया, उत्तर 24 परगना और उत्तर बर्धमान जिले में एसबू निर्वाचन मंडली गुड़िक अवस्थित। एही पर्याय मोट 319 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करुथिले। सेमानक मध्यरु 39 जन महिला अछंती। अन्य पर्याय गुड़िक परि पंचम पर्याय मध्ये केतेक स्थान में हिंसाकांड देखा देइथिबा गणमाध्यम सूत्रରୁ जणा पड़िछि। नंबर 9 कोविड टीका अभाव 3 जिले में संपूर्ण बंद है टीकाकरण। राज्य में कोविड टीका अभाव जो 3टी जिले में टीकाकरण संपूर्ण बंद होईछि। राज्य में मोट 1500 टीकाकरण केन्द्ररू एवं मात्र 427 केन्द्र में टीकाकरण संभवपर हो पारुछि बोली राज्य टीकाकरण कार्यक्रम नोडाल ऑफिसर डॉक्टर विजय पाणिग्राही सूचना देइछंती। राज्य में कोविड टीकार अभाव नहीं स्वास्थ्य सचिवंकठू आरंभ कर स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री पर्यंत केन्द्र सरकार को अनुरोध करुथिले मध्य आवश्यक परिमाणर कोविड टीका ओडिशा आसी पारिनी। ए संपर्क में प्रतिक्रिया दे डाक्तर पाणिग्राही कहिसंती जे टीका अभावरू झारसुगुड़ा, नुआपड़ा और कोरापुट जिले में कोविड टीकाकरण को संपूर्ण स्थगित रखाଯାଇଛି। नंबर 10 खोला बजार रे मिलू कोविड टीका कहिले मुख्यमंत्री। खोला बजार रे कोविड टीका मिलू या द्वारा क्रय करने को समर्थ लोके निजे टीका क्रय करी नहीं पारिबे। फल टीका किनिबा को असमर्थ वर्गों प्रति सरकार ध्यान केन्द्रित करि पारिबे। तेणु कोविड-19 टीका सरकारी जोगाण श्रृंखला बाहर अर्थात खोला बजार रे टीका उपलब्ध करा जाऊ बोली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखि मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रस्ताव देइछंती। महानगर गुड़िक टीकाकरण को प्राथमिकता दिया जिबा उचित एवं अल्प किछि प्रमुख महानगर रे बयस उपर लागिथिबा कटकणा को कोहड़ करा जिबा आवश्यक। नंबर 11 कोविड संक्रमण पर बंद है कुंभमेला। कोविड संक्रमण को आखि आगे रखी शेष है कुंभमेला। जून आखड़ा आनुष्ठानिक भाव यह मेला बंद करने को घोषणा करिछि। आखड़ा परिषदर सभापति एवं निरंजन आखड़ार मुख्य नरेंद्र गिरी समेत समस्त आखड़ार अनेक साधु महामारी रे संक्रमित होइतिबा जणा पड़िछि। या परे कुंभमेला स्थगित रखाଯାଇଛି। एप्रिल 5 रु कुंभमेला आरंभ होइथिला। तेबे 14 एप्रिल मध्य 68 साधुसंत महामारी रे संक्रमित होइतिबा जणा पड़िछि। महाकुंभर 3टी शाही स्नान, महाशिवरात्रि, सोमवती अमावास्या एवं बैशाखी समापन हो सारी। एबे रामनवमी अवसर में अंतिम स्नान होगाकू बाकी अछि। कुंभमेला कोविड हॉटस्पॉट हो जाइथिबारु जूना आखड़ार आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी कहिसंती। नंबर 12 सोमवार भुवनेश्वर ऑनलाइन कोर्ट। भुवनेश्वर कोर्टर सबु प्रवेश पथरे चेन लगी। एकथरके 5 जन ऊर्ध्व लोक भीतर को जाइपारे ना। 5 जन फेरिले आउ 5 जन भीतर को जीवे। किंतु एते कड़ा कटकणा परे भी महामारी पशिगला। 5 जन आईनजीवी जड़े माजिस्ट्रेट महामारी संक्रमित होईगले। यह जना पड़िबा परे एबे अन्य आईनजीवी और कर्मचारी भयभीत हो जाइछंती। तेणु महामारी रे जेपरी अधिक आईनजीवी संक्रमित न हेबे सेथिपई आसंता सोमवार ठारू ऑनलाइन रे कोर्ट कार्य चलिबो। अति आवश्यक स्थले ऑफलाइन रे कोर्ट हेबो बोली वकील संघ पक्षरु सूचना दिए जाइछि। नंबर 13 राज्य में 3144 नुआ पॉजिटिव चिन्हट, 4 मृत। राज्य में 3144 नुआ कोविड पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। संक्रमितों मध्यरु 4 जनकर मृत्यु घटिछि। सुंदरगढ़ 523, खोर्धारू 497, नुआपड़ू 395, बरगढ़ 156, संबलपुर 149, कटक 140, पुरी 129, केन्दुझर 128, झारसुगुड़ा 119, नवरंगपुर 96, बलांगीर 92, जाजपुर 76, मयूरभंज 68, गजपति 67, कलाहांडी 53, भद्रक 51, अनुगुल 49, रायगड़ा 44, गंजाम 44 संक्रमित चिन्हट होइछंती। सेहीपरि नयगढ़ जिले में 29, बालेश्वर 28, देवगढ़ 21, जगतसिंहपुर 18, कोरापुट 18 और कंधमाल 13, बौद्ध 7, मालकानगिरी 4, सुवर्णपुर 4, ढेंकानाल जड़े और स्टेटपुल 110 जन पॉजिटिव चिन्हट होइछंती। नंबर 14 ट्विन सिटी रे पुणी चलिबो पिंक ऑटो। ट्विन सिटी रे पुणी थरे चलिबो पिंक ऑटो। महिलांको सुरक्षित यात्रा को नजर रखी पुणी थरे चलिबो पिंक ऑटो। एही पिंक ऑटो सेवा को पुणी थरे आरंभ करिबा लागि मुख्य शासन सचिवों को चिठी लिखिले परिवहन विभाग प्रमुख शासन सचिव मधुसूदन पाढ़ी। एथिसह एही सेवा को त्वरान्वित करिबा पई पुलिस कमिशनर को मध्य चिठी लिखा जाइछि। कटक और भुवनेश्वर महिलांको सुरक्षित यात्रा को दृष्टि रे रखी आरंभ होइतिला पिंक ऑटो सेवा। तेबे 300 ऑटो चालकों को एही सेवा रे नियोजित करा जिवो। प्रत्येक ऑटो एसोसिएशन रु 2 जण ड्राइवर एही पिंक ऑटो सेवा रे सामिल हेबे। तेबे एही सेवा किपरि शीघ्र पुनर्बार आरंभ होई पारिबो से नै गुरुत्व देबाको कह जाइछि।
नंबर 15 ओपीएससी रो वार्षिक परीक्षा पंजिका प्रकाश। ओडिशा लोकसभा आयोग अर्थात ओपीएससी पक्षरु वार्षिक परीक्षा पंजिका प्रकाशित होईछि। 17टी नियुक्ति परीक्षार एक तालिका प्रस्तुत कर जाई सर्वसाधारण अवगति निमंते ओपीएससी वेबसाइट opsc.gov.in रे प्रकाश कर जाईछि। एथिसह निकटरे विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिबा 5टी नियुक्ति प्रक्रिया यथा होमियोपैथी और आयुर्वेद डाक्तर, विश्वविद्यालयर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, महाविद्यालय पई सहकारी प्राध्यापक, सचिवालयर एएसओ मध्य शामिल हेबो। द्वारा परीक्षार्थी विश्वसनीयता ओपीएससी उपरे निश्चित वृद्धि पाइबो। नंबर 16 सरकारक हस्तक्षेप पर देश में कमिला रेमडेसिविर इंजेक्शन मूल्य। देश में कोविड संक्रमण चिंताजनक भाव में बढ़ी चली बेले चिकित्सा व्यवहार होता इंजेक्शन रेमडेसिविर चाहिदा हठात बढ़ी जाइछि। यहाकु दृष्टि रखी सरकार देश में यह इंजेक्शन उपलब्धता वृद्धि करने को पदक्षेप नेउछंती। यह सहित सरकारक हस्तक्षेप पर फार्मा कंपनी माने यह औषधर दर ह्रास करिसंती। कार्डिला द्वारा प्रस्तुत 100 मिलीग्राम रेमडेक इंजेक्शन मूल्य पूर्व 2800 टंका थिबा बेले एबे ता 899 को ह्रास कर जाइछि। सेहीपरि बायोकॉन द्वारा भारत में बिक्री कर जाउथुबा रेमविन रो मूल्य 3950 टंका रु 2450 टंका को ह्रास पाइछि। डॉक्टर रेड्डी लैब रो रेडिक्स इंजेक्शन रो मूल्य पूर्व 5400 टंका थिबा बेले ता 2700 टंका को खसी आसीछि। सिप्ला रो सिप्रेमी इंजेक्शन रो मूल्य 4000 टंका रु 3000 टंका को कमी जाइछि। नंबर 17 नाइट कर्फ्यू पई बदलिला मो बस चलाचल समय। कोविड संक्रमण पई सारा राज्य में कालीठारू लागू होईछि नाइट कर्फ्यू। यहाकु दृष्टि रखी मो बस चलाचल समय को परिवर्तन कर जाइछि। एणिकी सकाळ 7टा रु संध्या 7टा पर्यंत चलाचल करिवो मो बस। विभिन्न रूट्रे चलाचल करुथुबा 188टी बस ए निर्दिष्ट समय चलाचल करिवो। एनै क्रूट पक्षरु सूचना दिया जाइछि। नंबर 18 भारत में कोविड द्वितीय लहर पर केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग दायी कहिला शिवसेना। भारत में महामारी द्वितीय लहर पर केंद्र सरकार निर्वाचन आयोग को दायी करिछि शिवसेना। राजनीति पई एमाने देश को महामारी कबड़ को ठेलीदेले बोली दल अभियोग करिछि। शिवसेना पक्षरु कहुଯାଇଛି जे चीन कोविड संक्रमणर जन्मस्थली होइथिले भी भारत में द्वितीय पर्याय संक्रमण केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग जोगु होइछि। विभिन्न राज्य में चलिथिबा निर्वाचन जोगु देश में संक्रमण संख्या चिंताजनक भाव बढ़ी चलीछि। जो राज्य में निर्वाचन होउछि सेठारे संक्रमण द्रुत गति वृद्धि पाउछि। सेहीपरि केंद्र सरकार को समालोचना करी शिवसेना पक्षरु कहुଯାଇଛି केंद्र सरकार जदि टीका राजनीति में व्यस्त न रही महामारी को नियंत्रण करिबारे मन देइथान्ते तेबे भारत को आज एपरी परिस्थिति देखिबाको पड़ी न थांता। निजर राजनीतिक स्वार्थ जोगु और निर्वाचन जोगु केंद्र कोविड द्वितीय लहर सृष्टि करिदेला। नंबर 19 टीकाकरण बयस सीमा 25 वर्ष को ह्रास पाई सोनिया दाबी। देश में कोविड टीकाकरण बयस सीमा 25 वर्ष को ह्रास करने लगी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दाबी करिसंती। शनिवार कांग्रेस कार्यकारिणी कमिटीर बैठक में से यही दाबी उठाइछंती। एनै से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिठी लिखि अवगत करिसंती बोली कहिसंती। आम मुख्यमंत्री माने प्रधानमंत्री सह कथा होइछंती एवं विभागीय मंत्री को सहायता पाई चिठी लिखिछंती। किछि मुख्यमंत्री को अल्प किछि दिनर टीका मिलिछि किंतु ऑक्सीजन किंबा वेंटिलेटर मिली नाही। सोनिया आहुरी कहिसंती जे मास मास धरी टीका न मिलिबा फଳରେ केंद्र सरकार वर्तमान जेकोसी स्थान में विकसित टीका को जरूरीकालीन व्यवहार पर अनुमति देइछंती। सरकार टीकाकरण बयस सीमा उपरे मध्य पुनर्विचार करिबा दरकार। टीकाकरण बयस सीमा 45 रु 25 वर्ष को ह्रास करिबा जरूरी बोली सोनिया कहिसंती। नंबर 20 ट्विन सिटी वासी को चेतावनी देले पुलिस कमिश्नर। बढ़ी चलिथिबा कोविड स्थिति को देखि राज्य सरकार पश्चिम ओडिशार 10 जिला समेत अन्य 20 जिलार सहरांचल में नाइट कर्फ्यू जारी करिसंती। काली राति 9 कटक भुवनेश्वर सह 20 जिलार सहरांचल में कर्फ्यू लागू हेबो। कटक भुवनेश्वर अमानिया को साबाड़ करने पर नाइट कर्फ्यू 144 धारा जारी करिसंती राज्य सरकार। एनी पुलिस कमिश्नर सोमेन्द्र प्रियदर्शी कहिसंती अमानिया विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो। कटक और भुवनेश्वर व्यापक पुलिस मुतयन हेबे। भुवनेश्वर 10 प्लाटून फोर्स और 60 ऑफिसर मुतयन हेबे। भुवनेश्वर 25टी जगह कटकणा पॉइंट कराजिबो। अत्यावश्यक सेवारे नियोजित कर्मचारी को पास दरकार नाही। निज संस्था द्वारा दि जाइथिबा परिचय पत्र देखै जाई पारिबे। काम न थई अजथा बाहर को बाहरिबाको मना कले पुलिस कमिश्नर। अमानिया हेले आईन अनुसार कड़ा कार्यानुष्ठान हेबो बोली कमिश्नर कहिसंती। नंबर 21 लॉकडाउन लागू न करने मुख्यमंत्री को चिठी लिखिला फिकी। कोविड संक्रमण वृद्धि जोगु केतेक स्थान में नाइट कर्फ्यू लागू पर फिकी उद्वेग प्रकाश करिछि। गत वर्ष महामारी जोगु अर्थनीति बिगिड़ी थिबारु एथर लॉकडाउन लागू हेले परिस्थिति खराब होइजिबो बोली फिकी आशंका करिछि। वर्तमान अर्थनैतिक परिस्थिति को देखि लॉकडाउन लागू न करने को फिकी मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सह देशर 25 जन मुख्यमंत्री को चिठी लिखि निवेदन करिछि। लॉकडाउन लागू हेले अर्थनीति संपूर्ण भुसुड़ी पड़िबार आशंका रहिछि बोली फिकी कहिछि। मुख्यमंत्री मानक चिठी लिखिबा सह कोविड परिचालना संपर्क में केतेक परामर्श मध्य देइछंती फिकी अध्यक्ष उदय शंकर। नंबर 22 लालू को जामिन मुकुड़े जेलरू।
କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗୁଥିବା ଆରଜେଡି ନେତା ତଥା ବିହାରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କୁ ଜାମିନ ମିଳିଛି। ଝାରଖଣ୍ଡ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଲାଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳି ପାରିବେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ବିହାରର ଡୁମକା ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଜାଲିଆତି କରି 3.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନିଆଯିବା ଘଟଣାରେ ସେ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ବିହାରରେ ହୋଇଥିବା ଗୋଖାଦ୍ୟ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ 4ଟି ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 3ଟିରେ ଜାମିନ ମିଳିସାରିଛି। ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ମାମଲାରେ ଜାମିନ ମିଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବାରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 23 ଦେଶରେ ଟିକାର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ପୁଣି ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ। ଦେଶରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଟିକାକରଣକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଟିକାକରଣରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ଟିକା ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଥରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହା ସହ ଟିକା ମହଜୁଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 କୋଟି 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଡୋଜ୍ ଟିକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି 57 ଲକ୍ଷ 18 ହଜାର ଡୋଜ୍ ଟିକା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 24 10 ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ସର୍ବାଧିକ। ଦେଶରେ ହୋଇଥିବା ନୂଆ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣର 79% କେବଳ 10ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, କେରଳ, ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଦୈନିକ ସର୍ବାଧିକ 63,729 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦୈନିକ 27,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ 19,486 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ କେରଳରେ ଦେଶର ମୋଟ ସକ୍ରିୟ ମାମଲାର 45% ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 38% ସକ୍ରିୟ କୋଭିଡ ରୋଗୀ ରହିଥିବାର କୁହାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 25 କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବହନ କରିବ ରେଳବାଇ। ଦେଶରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବହନ କରିବ। କ୍ରାୟୋଜେନିକ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଏହି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବହନ କରାଯିବ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ସମସ୍ତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଦେଶରୁ 50,000 ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରେଳବାଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେଠାକୁ ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିବହନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ନମ୍ବର 26 କର୍ଫ୍ୟୁରେ ଚାଲିବ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ। ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିବ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ ହେବ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ କୋଭିଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 27 ଆଇପିଏଲ୍ 13 ରନ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ହରାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ। ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ର ନବମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ। 151 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ 137 ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ 13 ରନ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ମାତ୍ ଦେଇଛି ମୁମ୍ବାଇ। ବୁମ୍ରା ବୋଲ୍ଟ ପେସ୍ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ସହ ଚହରଙ୍କ ଚମକରେ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବ୍ୟାଟିଂ। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରମାଗତ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଥିବା ବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ 2ଟି ଜିତିଛି। ନମ୍ବର 28 ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଭିସା ଦେବ ଭାରତ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭିସା ଦେବା ଲାଗି ବିସିସିଆଇ ଅନୁମୋଦନ ହାସଲ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ସରକାର ଭିସା ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିବା କଥା ବିସିସିଆଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ରହିଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇଗଲା ବୋଲି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହସାନ ମଣି କହିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଖେଳାଳି ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଭିସା ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିସା ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ନମ୍ବର 29 2028 ଅଲିମ୍ପିକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ ଭାରତର ମହିଳା ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍। 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକରେ ଯଦି କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ସାମିଲ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଭାରତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟିମ୍ ପଠାଇବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ବିସିସିଆଇର ଭର୍ଚୁଆଲ ବୈଠକରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ 2021 ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ମହିଳା ଟିମ୍ ବର୍ମିଂହାମ୍ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏହା ହୁଏ ତାହେଲେ ଜାତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ ହେବ ବୋଲି ସିନିୟର କ୍ରିକେଟରମାନେ କହିଛନ୍ତି।
नंबर 30 एसीय कुस्ती भिनेश अंशु को प्रथम स्वर्ण। आलमाटी चली एसीय कुस्ती प्रतियोगिता रे गुरुवार गत थरर विजयिनी सरिता मोर 59 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक बजाय रखा सहित सीमा बसला 50 केजी वर्ग में और पूजा 76 केजी वर्ग में कांस्य पदक जीति तेबे यह व्यतीत शुक्रवार भारत को आउ 2 स्वर्ण पदक मिल जाइछि। टोकियो ओलंपिक योग्यता हासिल करथिबा विनेश फोगट 53 केजी वर्ग और अंशु मलिक 57 केजी वर्ग में यह पदक अमड़ करिसंती। उभय मध्य एसीय कुस्ती रे निज निजर प्रथम स्वर्ण पदक करायत्त करिसंती। एहा पूर्वरु एसीय प्रतियोगिता रे 7 थर पोडियम फिनिश करथिले मध्य भिनेश 3 थर रौप्य और 4 थर कांस्य पदक हासिल करथिले। शुक्रवार फाइनल रे से आदौ पॉइंट न हरई 6-0 रे विजेता होइथिले। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।